Good afternoon, students. Jayalakshmi Chand, Government UPS बुढ़ाकटारू आसी पुत्रा ब्लॉक. अच्छा आज मु सप्तम श्रेणी रो इतिहास पढ़े. अच्छा पिला माने तुम्हें तो पर्यंत बहुत माने पढ़ी सारी छो ले मु आज कहि दउची किछि कथा देखो. साधारणतः भावे उत्थान ओ पतन मुद्रार गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व परी. उत्थान आज होता तो निश्चय दिने ना दिने तार पतन होता है. आज अभ्युदय होता है तो काली तार समाप्ति ही घटी थाए. ठीक सही परी इतिहास पृष्ठा को आमे ओलटाइले देखिपर जे अनेक साम्राज्यर उत्थान होता है. किछि दिन बा किछि समय से अतिक्रम कला परे तार दिने अवसान बा पतन घटी. ठीक आज मु तुमको पढ़े दिबाकु जाउची एबे मोगल साम्राज्यर पतन. मोगल साम्राज्य दिने अभ्युदय होता एवं बहुत वीर बादशाह मानक द्वारा से कौन होता शासन शासित हुई दिने तार पतन भी घटी. ठीक से आज आम पढ़ा बुझे. स्मार्ट बोर्ड को जावा. मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता हेले बाबर. बाबर हेले मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता. से 1526 ख्रीष्टाब्द इब्राहिम लोदी को दिल्ली शेष सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करी साधारणतः भावे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करिपारिथिले. एवं से 1526 ख्रीष्टाब्द मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले एवं 1530 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व कला परे अति अल्प समय पर्यंत से राजत्व कला परे से तांकर देहांत होला परे से तांकर अवसान घटी. नेक्स्ट मु कहि दउची तापर को तांको पुओ आसिले किए हुमायून. कहार ना बाबरकर. बाबर हेले मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता. बाबरଙ୍କ परे बाबरଙ୍କର पुओ हुमायून मोगल साम्राज्यर अधिकार मोगल साम्राज्यर बादशाह हेतिले. से 2 नंबर से होचंती मोगल साम्राज्यर द्वितीय बादशाह. से मध्य कोन करिथिले ना मोगल साम्राज्यर दृढ़ता आनिथिले को मोगल साम्राज्य को. तापरे तृतीय सम्राट होचंती कि मोगल साम्राज्यर तृतीय सम्राट होचंती अकबर. अकबरଙ୍କର सुशासन नीति और उदार नीति द्वारा से साधारणतः भावे मोगल साम्राज्य को सुदृढ़ करि पारिथिले एवं विराट साम्राज्य से प्रतिष्ठा करि पारिथिले. के अकबर. अकबरଙ୍କ परे अकबरଙ୍କ मृत्यु परे तांको पुत्र जहांगीर. जहांगीर सिंहासन रे अलंकृत होइथिले किंतु जहांगीर जने विलासपूर्ण बादशाह थिले. से भोग विलास रे तांकर समस्त समय रे से लिप्त रहुथिले. से भोग विलास रे लिप्त रहितबारु तांकर प्रियतम पत्नी जे कि जहान नूरजहान सिंहासन अलंकृत करी सिंहासन रे अलंकृत होई से राजकार्य चलाउथिले. तापरे हेले तांकर पुओ शाहजहान. शाहजहान मध्य समय रे से सुशासन नीति अवलंबन करी से कौन करथिले साम्राज्यर दृढ़ता आनी पारिथिले. तापरे हेला तांको पुओ औरंगजेब. औरंगजेब शेष सुल्तान मोगल साम्राज्यर शेष सुल्तान कहले किछि अत्युक्त हेब नाही. से तांको समय रे साधारणतः पतनर घंटी बाजी उठितिला. कहार ए मोगल साम्राज्यर सुल्तान औरंगजेब का समय रे साधारणतः भावे मोगल साम्राज्य पतनर घंटी बाजी उठितिला. से एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करि पारिथिले. के ए औरंगजेब. और एते विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करि पारिबा परे तांकर धर्मांधता और शासन नीति द्वारा ही मोगल साम्राज्यर पतनर आरंभ होइथिला. ए कहा परे ए औरंगजेब का परे परे. ठीक अछि हमें जीवा. मोगल माने भारत को साधारणतः भावे दीर्घ 200 वर्षरु ऊर्ध्व केते 200 वर्षरु अधिक समय से माने शासन करिथिले. के मोगल माने ए मोगल माने एते विराट साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले आउ एते दीर्घ समय पर्यंत से माने कोन करिथिले शासन भारत को शासन करिथिले. केते समय ना 200 वर्षरु अधिक समय से माने भारत को शासन करिथिले.
ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆକବରଙ୍କର ଉଦାର ନୀତି ଓ ସୁଶାସନ ଓ ସୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଉଦାର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ କୁଶାସନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତନର ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପତନାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲା। କେଉଁ ସମୟକୁ? କାହାକୁ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ପତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। କାହା ସମୟରେ? ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ। କେତେ ଦୂର ତ ଦେଖ, ସେ ଉତ୍ତରରେ କାବୁଲ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେଉଁଟା? ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ କାବୁଲ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଠିକ ଭାବରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଦେଖ, ଏଇଟା କେବଳ ଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ଅଂଶଟା କେବଳ କଣ? ଯେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପେରର ଆକବର, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର, ଏତିକି ମାତ୍ର ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କରି କରି ଭାରତକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? କିଏ? ବାବର ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖ କେତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି, ଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆକବର ନିଜେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ କରି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ବାବରଙ୍କ ପରେ ଆକବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ କରି ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏଟା ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆକବର ଏଡ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବେଲେ କେତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମୂଳରୁ ତାମାନେ ଏଇ କାବୁଲ ଠାରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ପାରିଥିଲା। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଉତ୍ତରରେ କାବୁଲ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ଏଇ ମୋଗଲ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପତନ ହେବାରେ କେତେକ କାରଣ ଗୁଡାକ ଦାୟୀ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡାକ ତାର ଅଛି। ସେଇ କାରଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟୀ ସେଗୁଡାକ? 1 ନମ୍ବର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା। କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା? ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। କଣ? 1 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା ବା ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲା। ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନିଜ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଶାସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କାହାର? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଏତେ ବଡ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଶାସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କାହା ପରେ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଶାସନ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କଣ? ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ
ସେମାନେ ଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା କୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଖାଲି ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶାସନ ନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେଇ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଇ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମୀର ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ସେ କୋଉଠି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅମୀର ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଏ? ସେଇ ଅମୀର ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ କୋଉଥିର ସେଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅମୀର ମାନେ ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସଦାବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ସଦାବେଳେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ମନୋନିବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେ। କିଏ? ଅମୀର ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ସମ୍ରାଟ ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅମୀର ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ହେଲେ ନାନା ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ହେଲେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବ କିଏ? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ରାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ କିଏ? ନା ସମ୍ରାଟ, ଏଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ। ସେମାନେ ତ ଏଥିରେ ଅଜ୍ଞ, ଏମାନଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଏଇ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ। ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଶାସନ ନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା। ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ହେଲା? କଣ ଶାସନ ନୀତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲା। ଏମିତି ତ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରେ ବି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଅବହେଳା କଲେ, ଏହା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ ଶାସନ ନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେମାନେ ସୁଦୂର ପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଣ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରର କିଛିଟା ଶକ୍ତିର ମାନେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ରହିଲେ, ବହୁତ ଦୂର, ଏତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖିଲ ତ ଏତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରହିକି ଶାସନ କଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସୁଦୂର ବା ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କଣ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଠାରୁ କଣ କଲେ? ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କଣ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଲା। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା କଣ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଭାଗ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର। ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଏକ ନମ୍ବର କାରଣ ଗଲା ଦେଖିଲ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା ବା ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବାରୁ କଣ ହେଲା ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଥିଲା ବା ପତନ ହେଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କଣ? ଅର୍ଥନୀତିର କାରଣ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କୌଣସି
राज्य राष्ट्र बा साम्राज्यर दृढ़ता साधारणतः भाव अर्थनीति उपरे ही निर्भर करि थाए। अर्थनीति दृढ़ थिले तेरा साम्राज्य मध्य दृढ़ता ही थाए। हेले सेतेबेले कोन हैला देख मोगल सम्राट अकबर के मोगल सम्राट अकबर तांकर सुशासन प्रणाली प्रवर्तन द्वारा सुशासन प्रणाली प्रवर्तन करी मोगल साम्राज्यर अर्थनीति को विशेष भाव में सुदृढ़ करथिले। सबुठारु के सुदृढ़ करथिले अकबर तांकर सुचिंतित शासन प्रणाली उदार नीति शासन प्रणाली जो प्रवर्तन करी साधारणतः भावे मोगल साम्राज्य को से सुदृढ़ करी पारिथिले। किंतु मात्र परवर्ती समय रे आसीथिबा सम्राट माने से शासन प्रणाली रे परिवर्तन करिदेले। से परिवर्तन हेबा द्वारा कोन हैला धीरे धीरे ताहा अधोपतन आडको आगे आसिला। तांको परे कहार अकबरଙ୍କ परे अकबरଙ୍କ पुत्र जहांगीर शासन रे से मनोनिवेश कले नहीं। प्रत्येक समय से खाली भोग विलास रे बुड़ी रहिले। भोग विलास रे बुड़ी रहिबा द्वारा से आउ शासन प्रति तांकर कोनोसी प्रकार मनोनिवेश कले नहीं। से जेतेबेले शासन प्रति अवहेला कले तांकर प्रियतम पत्नी नूरजहान शासन भार ग्रहण कले। से नूरजहान जेतेबेले शासन भार ग्रहण कले से आउ अर्थनीति को दृष्टि देले नहीं। आसिला कोठी गला कोठी के से अर्थनीति को टिके भी दृष्टि निक्षेप कले नहीं। तद्वारा कि से अर्थनीति धीरे भुसुड़ीबा को लागिला। तांको परे कहा परे जहांगीर का पुत्र शाहजहान कौन कले से जेतेबेले सिंहासन रे अलंकृत हेले सेतेबेले से सुदृढ़ करि पारिथिले। तांकर राजनीति बा तांकर शासन प्रणाली मध्य उन्नत धरणर थिला। हेले तांको समय रे से राजप्रासाद और सौध निर्माण करिबारे अनेक अर्थ खर्च करिथिले। सौध निर्माण और राजप्रासाद निर्माण हैला से होइतिबार बहु अर्थ खर्च करिथिले। हैला से राजप्रासाद निर्माण हेबो सौध निर्माण हेबो। स्थापत्य कलारे तांकर समय साधारणतः भावे सुवर्ण युग बोली कहा जाए। एतिकी से कौन करथिले निर्माण करिथिले। अच्छा से सब निर्माण हेले पैसा आसीबो कोठु अर्थ आसीबो कोठु एई राजकोषर ही से सब खर्च करा जाई थाए। तेनु धीरे धीरे कौन हैला ना राजकोष शेष हेबा पई लागिला। निर्माण कार्य रे निश्चय खर्च हेबा द्वारा राजकोष धीरे धीरे खर्च हेबा को लागिला। हेले पहले से एते खर्च हेला जे कहा समय रे शाहजहान को समय रे ए निर्माण कार्य रे एते खर्च हेला जे अर्थ कोष राजकोष धीरे जेतेबेले शेष हेबा पई लागिला। तेनु तांको समय रे कहा समय रे से शाहजहान को समय रे भू राजस्व शतकड़ा 50 भाग को वृद्धि करी दिया गला। केतेबेले तांको समय रे 50 भाग बेले भाभी पारुछ पूरा अधा मने कर जणे जदी 10 बस्ता धान अमल कले 5 बस्ता से कर हिसाब रे देबो आ 5 बस्ता निजे पाखरे रखिबो। एते माने अधा से कोन करिवो कर आकार रे देला। माने तांको समय रे शतकड़ा 50 भाग को वृद्धि पाइथिला। कोटा भू राजस्व शतकड़ा एते मात्रा रे वृद्धि पाई जाइथिला। बहुत माने अधा मात्रा रे ताहा संद वृद्धि पाई जाइथिला। लोक माने जेति कि निज पाखरे रखुथिले सेतिके परिमाण रे से राजकोष को दउथिले। कोन कर आकार रे भू राजस्व एते भाव रे वृद्धि पाइथिला। यह व्यतीत मोगल सम्राट माने शत्रु कबलरू निज देश को रक्षा करिबा पई क्रमागत भाव रे युद्ध करुथिले। हैला युद्ध हेले कोन हुए धन जीवन सब नष्ट हुए के नहीं। धन भी नष्ट हुए ता सहित जीवन भी नष्ट होई थाए। हेले से माने कोन विभिन्न शत्रु सेतेबेले दुर्बल कोन थिला केंद्र शक्तिर दुर्बलता को लक्ष्य करी बाह्य शत्रु माने पाखापाखि थिले जो से माने आक्रमण कले। आक्रमण करिबा द्वारा सम्राट
सम्राट माने मध्य सेमानकर सहित युद्ध करिबा पई अनेक समय रे युद्धर लिप्त रहुतिले युद्ध रे लिप्त रहिबा द्वारा राजकोषरु सेही अर्थ विनियोग होउथला एवं राजकोष धीरे धीरे शून्य हेबाकू लागिला ए युद्ध क्रमागत युद्ध करिबा फଳରେ राजकोष धीरे धीरे शून्य हेबा पई लागिला आसीबार नाही किंतु शेष हेबा पई लागिछि बा खर्च हेबारे लागिछि अर्थनीति भी सरी सरी आसीछि राजकोष भी खाली खाली हेई चलीछि तापरे देखो अर्थर अभावरु व्यवसाय वाणिज्य मध्य क्षतिग्रस्त हेला व्यवसाय वाणिज्य द्वारा कोन हेथे अर्थनीति सुदृढ़ हो पारि थाए कि अधिक व्यवसाय कले अधिक वाणिज्य कारोबार द्वारा साधारणतः भावे अर्थनीति बा राजकोषर कौन होता है उन्नति घटी थाए किंतु एठारे अर्थर अभाव प्रथम करी अर्थ भी जमा नहीं अर्थ नथिले कौन हेबो हमर वाणिज्य व्यवसाय हे परिबो ना अर्थर अभाव रु वाणिज्य व्यवसाय को बंद कर दिया जाइथिला माने क्षतिग्रस्त होइथिला अनेक अनेक कांसरे केते कांसरे से वाणिज्य व्यवसाय को बंद कर दिया गला बेले अर्थ आसीबो कोठु अर्थ आसीबार कोन रास्ता बंद हे गला एहा छडा दुर्भिक्ष राज्य दुर्भिक्ष हेबा फଳରେ अर्थनीतिर विपर्यय अवस्था आसीगला दुर्भिक्ष हेले लोक माने आउ कोन कर आकार रे देई परिबे राजकोष को से माने कोन देई परिबे ओ 50 भाग को जो वृद्धि करा जायछे ए विपर्यय अवस्था जो दुर्भिक्ष आसिला लोक माने तो निजे पहुंचीबाटा मुश्किल हे गला तांको पई से माने आउ कोन ए राजकोष को देबे बा कोन दुर्भिक्ष हेबा फଳରେ मध्य ए कोन अर्थनीतिर विपर्यय अवस्था पहुंची गला तेणु अर्थनीति मध्य एक कारण कहछि भाई ए मोगल साम्राज्य एते विराट मोगल साम्राज्य पतन हेबारे एटा अर्थनीतिक कारण थिला तापरे देखिबा नेक्स्ट आमे देखो धर्मगत कारण धर्मगत गुटे एक मुख्य कारण अटे कहा पई ए मोगल साम्राज्यर पतन पई साधारणतः भावे धर्म एक मुख्य कारण अटे अकबर के मोगल साम्राज्यर तृतीय सम्राट अकबर धर्म क्षेत्र रे उदार नीति अवलंबन करी समस्तंकर प्रिय भाजन हे परिथिले किए अकबर देखि पारुछ अकबर उदार नीति थिले कहा प्रति धर्म प्रति समस्त धर्म प्रति से उदार थिले से सबु धर्मावलंबी प्रति सम्मान प्रदर्शन करुथिले एटा मुख्य देखो सबु धर्मावलंबी प्रति सम्मान प्रदर्शन करुथिले किए अकबर सबु धर्म प्रति से सम्मान प्रदर्शन करुथिले ता आगुरु तमे पढ़ी पारिथिबो अकबर हिंदू मुसलमान समस्त को से समान भावरे कोन करुथिले सम्मान प्रदर्शन करुथिले हिंदू मानकर मध्य से कोन से कोनसी पर्व पर्वाणी रे जोग देउथिले हिंदू मानक परि से परिधान मध्य करुथिले बेले बेले हिंदू मानक प्रति पोशाक परिधान करुथिले जोटा कि तांकर उदार नीति थिला सेटा तांकर कोन समस्त प्रति सम्मान थिला हिंदू प्रति मध्य सम्मान थिला से समस्त धर्मावलंबी प्रति सम्मान प्रदर्शन करुथिले सहनशील नीति अवलंबन करुथिले समस्तंकर नीति को सहन सही करी रहुथिले सहनशीलता नीति समस्त प्रति से प्रदान करिथिले के अकबर हिंदू मानक उपरु से मुख्य जिजिया ओ तीर्थयात्री कर जोटा जिजिया कर ओ तीर्थयात्री कर एटा केवल हिंदू माने दउथिले तीर्थ करी जिवे कर देबे जिजिया कर हिंदू माने देबे किंतु मुसलमान माने देबे नाही एटा हिंदू ओ मानक ऊपरे ए कर दीटा थिला जिजिया कर ओ तीर्थयात्री कर ए दीटा कर को से उठाई देथिले के अकबर हिंदू मानक ऊपरु ए जिजिया ओ तीर्थयात्री कर को उठाई देथिले हला तापरे के ए सब अकबर ही करिथिले देखो तापरे हिंदू मानकु उच्च पद पदवी रे नियुक्ति देथिले कोठी राज कार्य रे राज दरबार रे से हिंदू मानकु उच्च पद पदवी रे देबा पद पदवी रे से स्थान देथिले बा नियुक्ति देथिले काहाको हिंदू मानकु ता सहित से अनेक हिंदू रमणी मानकु विवाह मध्य करिथिले विवाह हिंदू रमणी मानकु विवाह करी मोगल साम्राज्य को जोटा कि विवाह बंधन रे बांधी आहुरी हिंदू और मुसलमान मानक मध्य संबंध प्रतिष्ठा करि पारिथिले के ए अकबर
ए हिंदू मानक प्रति तांकर ए सब उदार नीति थिला किंतु तांको परे औरंगजेब हिंदू विद्वेषी नीति थिला तांको परे औरंगजेब कर हिंदू विद्वेष नीति थिला से ही हिंदू विद्वेषी नीति ही साधारणतः भावे मोगल साम्राज्यर पतनर आ एक कारण अटे अकबर उठाई देथिबा से कौन जिजिया और तीर्थयात्री कर ये पुणी ताकू बसई देथिले से जो जिजिया और तीर्थयात्री कर अकबर उठाई देथिले और हिंदू मानक सहित सुसंपर्क स्थापन करथिले सेई कर को उठेई देथिले सेई कर को बसाई थिले के पुणी औरंगजेब ताको बसाई थिले पूर्वरु तो एटा चालुथिला पुणी एटा चालिबो कहि के औरंगजेब सेई कर हिंदू मानक ऊपरे बसाई देथिले आउ राज कार्यरु हिंदू मानक बाहर करि देथिले जोटा अकबर हिंदू मानक राज कार्य जोग देथिले राज कार्य करिवा पई स्थान देथिले से राज कार्य हिंदू मानक बाहर करि देथिले जोटा कि कोन हितला ए मोगल साम्राज्यर जो सुदृढ़टाकू कौन करिथिला बाधा प्राप्त हेइथिला और धीरे धीरे ताहा पतनाभिमुखी हेइथिला और पतन आड़को से माने कौन करथिला गते करथिला फलरे से माने मध्य औरंगजेब शत्रु होई उठिले हिंदू माने औरंगजेब को भल पाइबे से तांको ऊपर कर हैला तांकर माने राज कार्यरु बाहर करि दिया गला बेले तांकर ए हिंदू विद्वेषी नीति हिंदू मानक प्रति जो अन्याय हिंदू मानक जो राज कार्य बाहर कर दिया गला कर बसई दिया गला जद्वारा कि से मानक हिंदू माने आउ एथिरे कोन गले मनोनिवेश कले नै कि राज कार्य से माने कोनसी कार्य काम रे लिप्त रहिले नै से माने अलगा रहिले तो एहा ही साधारणतः भावे ए पतनर अन्य एक कारण साजिथिला का मोगल साम्राज्यर पतनर अन्य एक कारण तापर देखिबा नेक्स्ट हमें प्रादेशिक शासक स्वाधीनता घोषणा प्रदेश रे थिबा पाख पाख राज्य गुडाक जेंति तांकर प्रदेश गुडाक केंति से माने निज निजर स्वाधीनता घोषणा कले एहा मध्ये अन्य एक कारण साजिथिला कोठिर ए मोगल साम्राज्यर पतनर अन्य एक कारण होइथिला देखो मोगल साम्राज्य मोगल शासन दुर्बल होई पड़िबा फलरे केंद्र शासन अधीन प्रदेश गुड़िक आस्ते आस्ते कौन कले निजर स्वाधीनता आड़कू आगे गले पाखापाखि से दूर दूरांतर से गोष्ठी बद कर दूरे दूरे रोते किंतु मोगल साम्राज्यर अन्य प्रदेश गुड़ाक केंद्र शासन धीरे 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 दूरे दूरे चलिए देख दाक्षिणात्य अयोध्या बंगला क्रमे क्रमे स्वाधीन होईगला काहाठारु मोगल एक विराट साम्राज्य जो थिला ए विराट साम्राज्य रु दाक्षिणात्य अयोध्या बंगला ए सब क्रमे क्रमे निजर स्वाधीनता से माने हासिल करबा को लागिले गुटे गुटे स्वाधीन प्रदेश हिसाब रे से माने कोन कले निजर प्रदेश गठन करिदेले तद्वारा कोन हैला एते बड़ मोगल साम्राज्य कोन धीरे धीरे तार सीमा छोट छोट हे लगिला से माने बाहरी गले साम्राज्य रु बाहरी गले तार सीमा एते विराट सीमाटा धीरे धीरे संकुचित हेबाकू लागिला तापर देखो शिवाजी नेतृत्व रे कहार नेतृत्व रे शिवाजी नेतृत्व रे शिवाजी देखि पारुछ ए शिवाजी नेतृत्व रे मरहट्टा माने जो माने मरहट्टा माने दाक्षिणात्यर क्रमश क्षमता विस्तार कले कोठी दाक्षिणात्य अंचल रे क्षमता विस्तार कले कहार नेतृत्व नहीं कि ए शिवाजी नेतृत्व नहीं कि मरहट्टा लोक माने से माने कौन कले दाक्षिणात्य अंचल रे तांकर क्षमता विस्तार करने को लगिले से माने कौन कौन अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा ए सब दाक्षिणात्यर जो राज्य गुड़िक थिला ताकू एही राज्य गुड़ाक से माने निज अधीन को आनिले निज कौन कले निजर तार साम्राज्य विस्तार ए अंचल निजर साम्राज्य विस्तार कले तापरे सेथिरे थिबा दुर्ग केतोटी दुर्ग थिला दुर्ग गुड़ाक से माने निजे अधिकार कले।
କୋଉଠାର ଏ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅହମ୍ମଦନଗର ବିଜାପୁର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କଲେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ ଅଧିକାର କଲେ ଫଳରେ କାରଣ ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବା ଫଳରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଆହୁରି ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା ବା ସୀମା ଆହୁରି ଆହୁରି ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏତେ ବିରାଟ ଯୋଉ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଶିଖ ରାଜପୁତ ଜାଟ ରୋହିଲା ଏସବୁ ଏସବୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ମନ ବଳାଇଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ଛାଡି ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ଗୋଟିଏ ପତନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ କଲେ ତାପରେ ଦେଖ ବଙ୍ଗଳା ଶାସକ ବଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାରକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ତାଠାରୁ କିଏ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ବଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର ଏ ଦୁଇଟାକୁ ତା ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏତେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାରକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ସହିତ ଏତେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଦେଲା କିଏ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ହେଲେ ବଙ୍ଗ ପଳେଇଗଲା ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଶିଖ ରାଜପୁତ ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କହିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ହେଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା କି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କଣ ହେଲା କ୍ରମଶଃ ସଂକୁଚିତ ହେଇ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ କାହାର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଖ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ନଦୀର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ବୋହି ନେଲେ କିଏ ନଦୀର ଶାହ ସେ ପାରସ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମେ ଇରାନ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ଇରାନ ବା ସେଇ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କେତେ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କଣ କଲେ ସେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ବୋହି ନେଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଦ୍ଵାରା କଣ ଆଉ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏସବୁ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନଦୀର ଶାହ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଗଲେ ସେ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ କୋହିନୂର ହୀରା କଣ ନେଲେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ କୋହିନୂର ହୀରା ସେଇଟାକୁ ବି ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାରସ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ କୋହିନୂର ହୀରା ଏ ଦିଟା ଯାକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ ପାରସ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ କିଏ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ନିଜ ଦେଶ ପାରସ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦେଖ ଏ ଆକ୍ରମଣ କିଏ ଏ ନଦୀର ଶାହ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୋଉଟାକୁ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଲାହୋର କାବୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ପାରସ୍ୟରେ କଣ ମିଶିଗଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ କଣ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ପାରସ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ବେଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ନଦୀର ଶାହଙ୍କ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସକ କିଏ
नदीर शाह कौठिर थिले नदीर शाह पारस्यर थिले नदीर शाह को परे अफगान रो शासक अहमद शाह अब्दली के अहमद शाह अब्दली 1748 ख्रीष्टाब्द रु 1761 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मध्य अनेक थर भारत आक्रमण करथिले थरे नुहे अनेक थरे मोहम्मद अहमद शाह अब्दली से अनेक थर भारत आक्रमण करथिले केते 1748 ख्रीष्टाब्द रु 1761 ख्रीष्टाब्द मध्य से अनेक थर भारत आक्रमण करथिले आ 1761 ख्रीष्टाब्द रे अहमद शाह अब्दली तृतीय पानीपत युद्ध थर पानीपत ठारे युद्ध करथिबारु तृतीय पानीपत युद्ध कहा जाए 1761 ख्रीष्टाब्द रे अहमद शाह अब्दली तृतीय पानीपत युद्ध रे मरहट्टा माननकु परास्त करथिले काहाकु मरहट्टा माननकु परास्त करथिले के ए अहमद शाह अब्दली 1761 ख्रीष्टाब्द रे तृतीय थर साधारणतः भाव पानीपत ठारे हेतिबारु तृतीय पानीपत युद्ध बोली कहा जाए ए तृतीय पानीपत युद्ध रे मरहट्टा माननकु परास्त करथिले के जययुक्त होइथिले ए अहमद शाह अब्दली जययुक्त हेइथिले ठीक अछि तापरे देखो तापरे यूरोपीय बणिक माने मध्य मोगल साम्राज्यर दुरवस्थार सुजोग नेइथिले के यूरोपीय बणिक माने से बणिक मानक मध्यरु के देख पोर्तुगीज पहला आसले के पोर्तुगीज से यूरोपीय बणिक बाहर देशर बणिक है एशियार ना यूरोपीय बणिक माने मध्य एही साम्राज्यर दुरवस्था विषय से माने सूचना पाइथिले किछि सूचना पाई तार सुजोग से माने खुजी आसीथिले पोर्तुगीज माने आसिले पोर्तुगीज मानक परे ओलंदाज चीनामार इंग्रेज फरासी समस्ते निज निजर कौन वाणिज्य कंपानी ए भारत को नहीं आसीथिले वाणिज्य कंपानी सह भारत को आसीथिले कौन करबा पई वाणिज्य कारोबार करबा पई धन संपत्ति रे तो पूरी रहितला सोनार देश भारत हेले भारत सहित से माने वाणिज्य करिवे वाणिज्य कारोबार कले सिना कौन हुए धन संपत्ति रो वृद्धि हेइ थाए तेनु से माने किए से यूरोपीय माने बणिक माने मध्य वाणिज्य उद्देश्य रे भारत को आसीथिले तापरे सेमानक मध्यरु इंग्रेज और फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी ए दुईटा अधिक शक्तिशाली थिले काहाठारु ए पोर्तुगीज ओलामा दिनामार ए समस्त सबुठारु शक्तिशाली थिले किए इंग्रेज और फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी ए दुईटा सबुठु अधिक शक्तिशाली थिले आ एमाने ही साधारणतः भाबे कोन करिथिले वाणिज्य कारोबार आरंभ करथिले कहा सहित ए भारतीय मानक सहित सेतेबेले मोगल रो सम्राट माने थिले आ मोगल सम्राट मानक सहित से माने कारोबार आरंभ करथिले वाणिज्य कारोबार आरंभ करथिले शेषरे अष्टादश शताब्दी रो द्वितीय अर्धरे इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली होई उठिले सेतेबेले अष्टादश शताब्दी रो द्वितीयार्धरे इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली होई उठिले और हे भारत रो राज्य विस्तार करिदेले के इंग्रेज माने अष्टादश शताब्दी रो द्वितीय भागरे अधिक शक्तिशाली होई से माने भारत रे तांकर राज्य विस्तार करिले फलरे मुगल साम्राज्य रो पूरापूरी भावरे पतन बा अवसान घटिला केते घटिला अष्टादश शताब्दी द्वितीयार्धरे कहा द्वारा इंग्रेज मानकर अधिक शक्तिशाली हेबा द्वारा साधारणतः भावे ए साम्राज्यर पतन अभी प्रश्न उत्तर पाखक जीवा मस्त तो भल भाव बुझी जाइथिबो बोधे ठीक अछि हमें एबे टिके प्रश्न पचारिबा केते आंसर समस्त बुझी छटे जानि परिबा ना समस्त प्रश्नर गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो मोगल माने भारत वर्ष को केते वर्ष शासन करिथिले मोगल माने भारत वर्ष को केते वर्ष शासन करथिले मोगल माने भारत वर्ष को केते वर्ष शासन करथिले 200 वर्ष 200 वर्ष रो अधिक से माने शासन करथिले ठीक अछि औरंगजेब हिंदू मानक ऊपर कोन कोन कर बसाइथिले औरंगजेब हिंदू मानक ऊपर की कर बसाइथिले औरंगजेब जिजिया और तीर्थयात्री कर बसाइथिले वेरी गुड जिजिया और तीर्थयात्री कर बसाइथिले नदीर शाह के थिले नदीर शाह के थिले कह
କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ନଦୀର ଶାହା କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ନଦୀର ଶାହା ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନଦୀର ଶାହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନଦୀର ଶାହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନଦୀର ଶାହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1949 ଶାହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ନାଦିର ଶାହା 1761 ମସିହାରେ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର କେବେ ଘଟିଥିଲା? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଜାତୀୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ? ଶିବାଜୀ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଶିବାଜୀ। କରିଥିଲେ। ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନ। ଭେରି ଗୁଡ। ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନ। ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ 50% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ 50% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? କାହା ସମୟରେ? କାହା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଉତ୍ତର କୁହ। କାହାର ଧର୍ମନୀତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା? ବାବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଭେରି ଗୁଡ ଉତ୍ତର। କିଏ ଭାରତରୁ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ? ବୈରାମ ଖାଁ, ଶିବାଜୀ, ନାଦିର ଶାହା। ଭେରି ଗୁଡ। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ତୈମୁରଲଙ୍ଗ, ନଦିର ଶାହ, ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କିଏ? ଅହମଦ ଶାହା। ଅହମଦ ଶାହା। ଅବଦଲୀ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଦିର ଶାହା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନଦିର ଶାହା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ 1542, 1739। 1739। ଭେରି ଗୁଡ। କୋହିନୂର ହୀରା ଭାରତର କେଉଁଠାକୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା? କେନ୍ କେ ନେଇଯାଇଥିଲେ? କାବୁଲ, ଇରାକ, ପାରସ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କେନ୍ କେ ନେଇଥିଲେ? ପାରସ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ। ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ କରିବ? ନିଜ ଖାତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।